selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati keagungan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada. Ketika ada di rumah, mungkin ada di tempat lain. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan hari kita dapat beribadah kepada Tuhan. Bapak sekalian, di tengah perjuangan kehidupan kita yang tidak mudah, mungkin kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Hari ini kita akan diingatkan untuk tetap punya hasrat kepada Tuhan. Dan memiliki hati untuk senantiasa mengasihi Dia. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita bangkit berdiri bersama, kita mau mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan ada di bait-Nya.
Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. 我们要向上帝歌颂，歌颂我们的王，歌颂，歌颂，因为上帝是全能的王，你们要用悟性歌颂他。 Dengan hati penuh ucapan syukur, kita datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembahkan Dia. 充满感恩的心来到上帝面前，以主赞美佢荣耀嘅名。 Karena hanya kepada Yesus hati kita percaya, 但係因着耶穌，我們相信 dan hanya kepada Yesus kita mau memuji dan menyembahkan Dia. 因着耶穌，我們所讚美歌頌嘅主。 Bersama kita naikkan satu pujian, Yasu ngakai Cu. kita 而家唱首詩歌，耶穌我係主。 耶穌我繼主我相信你，耶穌我繼主我敬拜你，耶穌我繼主我真愛你，耶穌我繼主我讚美你。 Yasu ngakai Cu. 耶穌我繼主我相信你，耶穌我繼主我敬拜你，耶穌我繼主我真愛你，耶穌我繼主我讚美你。 我心中你，你係最好嘅朋友，你用一生相來拯救我，在我心中你，你係最好嘅牧者，你用一個生命祝福我。 Yasu ngakai Cu, ngai相信你。Yasu ngakai Cu, ngai 敬拜你。Yasu ngakai Cu, ngai 真愛你，ngai 讚美你。耶穌我繼主我相信你，耶穌我繼主我敬拜你，耶穌我繼主我真愛你，耶穌我繼主我讚美你。 在我心中你，你係最好嘅朋友，你用一生命來拯救我。在我心中你，你係最好嘅牧者，你用一個生命祝福我。在我心中你。 在我心中你，你係最好嘅朋友，你用一生命來拯救我。在我心中你，你係最好嘅牧者，你用一個生命祝福我。 你用一個生命祝福我，你用一生命祝福我，你用一個生命祝福我。Kita masuk dalam doa pembuka.
天父上帝，主我哋感謝讚美你恩典，看顧保守我哋人。今日下晝我哋可以到咗主嘅面前嚟敬拜。主話咧，我切熱切嘅恩典。主話求你常常賜福我哋人，每日人要渴慕嚟敬拜主嘅心，渴慕嚟朝見主嘅面。主話我哋人把以下時間仰望交託，我們一切嘅節目都能夠投主嘅喜悅，先會向我發自在你面前。主話求主你帶領我們嘅慈悲，無論係讀聖經、唱詩、談一反應，一切都能夠帶來挑戰我們，提祝福。我哋感謝禱告係奉靠耶穌基督嘅聖名求愛，amin. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya, segala tempat juga abad, mari kita mengikrarkan akan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我們就下來用中文嚟念，使徒信經，我信上帝，全能的父，創造天地的主，我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由同真女瑪利亞所生，在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公的教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bersama kita akan membaca responsoria kita. Pertobatan manusia yang sungguh-sungguh terdiri atas berapa bagian? Dua bagian, yaitu kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Apa itu kematian manusia lama? Sungguh-sungguh menyesali bahwa kita telah menimbulkan murka Allah karena dosa kita dan semakin membenci dan menjauhi dosa itu. Apa itu kebangkitan manusia baru? Sungguh-sungguh bersukacita dalam Allah karena Kristus dan rela suka akan hidup sesuai dengan kehendak Allah sambil melakukan segala perbuatan baik. Tetapi apa itu perbuatan baik? Hanyalah perbuatan yang timbul dari iman yang sungguh-sungguh dan yang seturut hukum Taurat Allah untuk memuliakan Dia, bukan perbuatan yang berdasarkan kemauan kita atau aturan manusia sendiri. Demikian pembacaan pada hari ini. Percaya kepada Yesus ada hari yang terbaik di antara yang terbaik. Percaya kepada Yesus di dalam setiap detik, menit, hari, dan jam yang kita lalui. Karena hanya Yesus yang sanggup akan mengangkat akan segala beban hidup kita dan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Mari bersama-sama dengan bersukacita, bersorak-sorai, bertepuk tangan, kita naikkan pujian Jin Jin Ho. 渐渐好，來信耶穌漸漸好，漸漸好，來信耶穌漸漸好。愛拜節拜二拜三拜四拜五拜六節日禮拜漸漸好，來信耶穌漸漸好。漸漸好，來信耶穌漸漸好，
Jin Jin Ho, Loi xin Giêsu Jin Jin Ho. Ngài bài Jin bài nhì bài sam bài si bài bài liu Jin cha li bài Jin Jin Ho, Loi xin Giêsu Jin Jin Ho. Chủ Giêsu an ho, Chủ Giêsu an ho. Ngài ơi lời chan môi, ngã cái Giêsu tươi Ngài an ho. Chúa hết ngã cái phàn nàn, muốn Ngài dìu hi lo. Ngã cái Giêsu tươi Ngài an ho. Jin Jin Ho lời xin Giêsu Jin Jin Ho. Jin Jin Ho, lời xin Giêsu Jin Jin Ho. Jin Jin Ho, lời xin Giêsu Jin Jin Ho. Ngài bài Jin bài nhì bài sam bài si bài bài liu Jin cha li bài Jin Jin Ho, lời xin Giêsu Jin Jin Ho. Chủ Giêsu an ho, Chủ Giêsu an ho. Ngài ơi lời chan môi, ngã cái Giêsu tươi Ngài an ho. Chúa hết ngã cái phàn nàn, muốn Ngài dìu hi lo. Ngã cái Giêsu tươi Ngài an ho. Chủ Giêsu an ho, Chủ Giêsu an ho. Ngài ơi lời chan môi, ngã cái Giêsu tươi Ngài an ho. Chúa hết ngã cái phàn nàn, muốn Ngài dìu hi lo. Ngã cái Giêsu tươi Ngài an ho. 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 Jin Jin Ho, lời xin Giêsu he Jin Jin Ho. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwa kami merindukan akan Engkau ya Tuhan. Memohon Ngài lian miang hao xiang lu hot mu xi shui. Mari kita siap hati kita untuk menerima akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yaitu Guru Injil Sonis Bong. Aku chuẩn bị xem là liang xiu xiu de fa ni jin tho ai jiu hai jiu Soan Yus Bong chon tho. Kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Aku mau xiu xi go, aku mau xi yin yin xi xi gai xiong di. Seperti rusa yang haus. Hao xiang da hot mu wei lu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mendengarkan hatiku. Hanya Engkau pribadi
切慕你活水的江河。我的心如今的等候着你，正如那干旱着地，等候中天降下甘雨。我的心灵也如此等候，唯有你是那一位遵明了我灵神主，没有任何事情能影响的我的一切心事，你都明了，求引领我，让我亲近你全能，亲近你，荣耀到最你无限挚爱的怀抱里。Hanya Engkau pribadi yang mengenal akan hatiku ya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita 弟兄姊妹們，大家平安。 ya kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. 今日大家感謝上帝，有機會可以嚟敬拜佢。 Mari sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 盟要聽上帝嘅話之前，大家要同佢禱告。 Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh khotbah firman Tuhan hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami, mengajar kami lewat kebenaran firman Tuhan. Agar setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh mengubahkan hati kami. Bukan hanya yang mendengarkan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, tetapi hamba-Mu dan penerjemah juga boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Amin. Bapak sekalian, sungguh bersyukur Tuhan memimpin kita sampai hari ini. 感謝上帝，今日帶領小人到見半日。 Bahwa di tengah berbagai tantangan kehidupan kita, Allah tidak meninggalkan kita. 喺我們生活當中面對各種嘅挑戰，即係上帝唔會離開小人。 Satu hal yang paling indah adalah Tuhan masih berbicara kepada kita. 呢件事情最好嘅就係上帝很愛通常之間講法。 Hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu hasrat akan Allah. 見到是我們思想，見下就我們思想嘅題目，就係渴慕上帝， Yang terambil dalam Mazmur 42. 係從詩篇42篇。
Ayat 1 sampai 6 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 第一節到第六節用印尼文嚟念， Ayat 7 sampai 12 akan dibacakan dalam bahasa Hakka. 第七節到12節中文嘅11節用客話嚟念。 Saya akan bacakan. Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Silakan. 中文嚟第七節，呢啲瀑布發生，簽因潮以簽因響演，呢啲波浪風透漫過我心，拍照耶和華必向我施慈愛，吃也我又歌頌禱告，是我生命的上帝。我又對上帝我的磐石說：你為何忘記我呢？我為何因小鐵的欺壓時常哀痛呢？我的鐵人辱罵我，好像打碎我的骨頭，不住地對我說：你的上帝在哪裡呢？我的心啊，你為何擾悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望上帝，因我還要稱讚他，他係我臉上的光榮，係我的上帝。 Bapak sekalian, Mazmur yang kita baca merupakan Mazmur yang menunjukkan hasrat atau keinginan terdalam dari seorang penazmur. 所以我們這個屬靈詩小詩篇就係表明了，這寫詩篇的人，詩人表達人生最面對掙扎最清楚的渴慕。 Di tengah berbagai perjuangan hidup yang sedang dilalui pemazmur, Mazmur ini dinyanyikan. 所以呢小詩篇就係咧詩人正在面對人生掙扎中的渴望、渴慕嘅詩篇。 Kita dapat melihat bahwa dari ayat 1 sampai 3 ada dua kata yang sangat-sangat tajam yang bicara tentang kerinduan. 我可以看見喺第一節到第三節可以講到幾多人親切的渴慕。 Kata syame yang pertama adalah memiliki arti rasa haus yang membuat seseorang begitu menderita karena kehausan. 希伯來文講沙咩意思係講心裡可就係親切嘅渴慕。 Atau dari kata arak ya, yang dapat diartikan menjerit ya. 即係講阿拉嘅意思，即係講呼喊嘅意思。 Sebuah keinginan atau rasa haus yang mendalam. 呢個渴慕嘅渴想， Seperti rasanya mau menjerit gitu. 好像呢個呼喊出嚟一樣。 Pemazmur memberi gambaran perasaan itu seperti rusa jantan yang haus. 詩人把佢描寫出嚟，好像求渴嘅香鹿一樣。 Jadi rusa jantan itu adalah rusa yang bisa berlari seharian. 即係咧香鹿能夠跑進呢個時間。 Jadi di tengah dia berlari, bermain, pergi ke sebanyak tempat. 咧香鹿你當進呢能夠跑來跑去， Dia dapat merasakan begitu haus. 佢可以感覺到佢好大嘅渴慕。 Ketika berjumpa dengan air sungai, 當佢渴慕要嚟到呢個溪水嘅時候， dia bukan hanya minum air itu di tepian sungai. 佢咪得喺海旁邊嚟飲呢個水。 Kita dapat lihat di gambar ini ya, 可以看見呢個土法當中， bahwa rusa jantan itu sampai merendamkan dirinya ke dalam sungai untuk meminum air itu. 要佢咧攞血水嘅時候，要使佢半嘅潛出呢個水底背。 Jadi sebuah ekspresi yang begitu ingin haus dan minum. 所以佢表示嘅係心裡好大嘅渴慕，好大嘅求渴， Hasrat yang sangat dalam. 親切嘅求渴。 Beberapa penafsir Alkitab setuju 因為佢嘅見嘅統治嘅年會， bahwa Mazmur yang dinyanyikan Bani Korah ini 呢首詩篇呢個
科拉子孫所講嘅。adalah dalam konteks umat Allah ada di pembuangan Babel. 即係講見到人戰齊，被擄到巴比倫健康所隱藏嘅。Di mana umat Allah terbuang dari tanah perjanjian. 即係講咧，上帝嘅百姓在一個地方，即係國家被擄到其他嘅地方去。Ditawan di negeri asing. 被扣留在外灘嘅國家去。 Jauh dari ke tempat kediaman mereka. 即係人呢就見到嘅故鄉。 Mungkin Bapak sekalian juga pernah ada di tempat yang jauh sekali. 可能條做乜呢曾經經歷了你要按人嘅地方，同樣嘅故鄉離別。 Berjuang di negeri orang lain. 在外面嘅國家嚟爭持佛人嚟奮鬥。 Ini yang dirasakan oleh pemazmur. 你係詩人所感受到嘅。 Di tengah situasi ini, 在呢個咁嘅健康當中， hasrat dan keinginan pemazmur menjadi tak tertahankan. 即係呢個詩人嘅渴望，或者嘅渴慕，可但係很難堅持。 Seperti rusa tadi ya, menggambarkan begitu hasratnya tak tertahankan untuk minum. 好似咧鹿一樣，佢渴求渴嘅時候，佢按上要水和食。 Apa yang menjadi kerinduan mendalam oleh pemazmur sebenarnya? 其實呢個詩人嘅深切嘅渴望係乜嘅呢？ Apa yang membuat hasratnya tak tertahankan oleh dirinya? 即係講乜嘅現作佢能夠堅持下嘅渴慕呢？ Apakah hanya sekedar ingin kembali ke kampung halaman mereka? 係咪佢單單願意到咗佢哋嘅鄉下嗎？ Atau kembali hidup nyaman kayak seperti dulu? 或者佢哋呢個到咗去經歷，或者在其生活在佢哋過去嘅生活很舒服。 Ternyata ada lebih daripada itu semua. 其實對呢切超過嘅。 Yaitu kerinduan pemazmur adalah tertuju kepada Allah. 即係呢個詩人嘅渴慕係單單向上帝。 Yang kemudian pemazmur nyatakan dalam beberapa ekspresi. 即係詩人把佢表達出嘅心意。 Yang pertama, Bapak sekalian, 提出嚟， kita dapat lihat bahwa hasrat dari pemazmur itu ada di ayat kelima. 而家可以看見呢詩人嘅渴慕係記載第五節。 Yaitu hasrat untuk datang beribadah dan bersekutu dalam relasi intim dengan Tuhan. 即係渴慕嚟敬拜上帝和上帝建立親密嘅關係。 Ayat 5 katakan, 第五節講， inilah yang hendak kuingat. 呢係我所有記住嘅， Sementara jiwaku gundah gulana. 係我心裏煩躁。 Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. 我們用得在人群當中能夠前進啦。 Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. 即係嚟到上帝嘅田中。 Makna rumah Allah di sini adalah 即係這裏嘅意思就係 tempat kediaman di mana dia dapat berelasi intim dan dekat dengan Tuhan. 即係佢所以前所處嘅地方能夠同上帝有密切嘅關係來往。 Kalau perjanjian baru bait Allah di dalam Yesus Kristus, 從新約聖經講上帝嘅田就係耶穌基督嘅本人。 rumah Allah dalam perjanjian lama adalah simbol Israel dapat berelasi kuat dengan Tuhan. 所以求咗嘅上帝嘅先田就係以色列百姓能夠同上帝密切嘅來往。 Sangat kuat bicara tentang bait Allah yang mereka rindukan tempat berelasi sama Tuhan. 所以見到人按渴望係按強烈嘅呢個上帝嘅先田。 Pemazmur juga mengatakan bahwa dia ingin melangkah lebih cepat daripada orang lain. 啲詩人講佢愛上比別人行得更快。 Melangkah ke rumah Tuhan menunjukkan hasrat yang begitu kuat. 見到人願意來到上帝面前，要可能熱烈嘅火熱嘅心。 Sampai ia ingin datang beribadah 見到人願意，詩人願意來到上帝面前敬拜。 ke tempat di mana dia bisa ke tempat ibadah itu lebih cepat daripada orang lain. 所以比別人佢更加快多。 Terkadang sikap ini juga seringkali tidak dimiliki anak-anak Tuhan masa kini. 有時候見社見台嘅信徒冇咁樣渴慕嘅心。 Setelah pandemi, Bapak Ibu sekalian, 呢個疫情嘅時期， banyak kali bahwa hasrat persekutuan dengan sesama menjadi begitu berkurang. 所以講我們渴慕嘅心熱同你敬拜上帝，減少了很多。 Terlalu banyak kesibukan dalam pekerjaan. 要按多嘅工作嘅來繁忙了，是嗰啲人。 Dengan pengejaran-pengejaran atau target-target tertentu. 或者自己個人生活當中嘅計劃同指標。 Sampai-sampai ibadah dan relasi dengan Tuhan kadang dilupakan oleh orang-orang percaya. 相信我們敬拜上帝，同上帝建立關係，就忽略了。 Persekutuan bersama dengan orang percaya lain tidak menjadi suatu yang sangat penting bagi banyak orang. 所以講，你都人認為信徒都信徒嘅來往，咁我冇重要了。
Kalau hasrat tuh nggak ada, hati-hati Bapak sekalian, jangan-jangan pekerjaan kita sudah menjadi berhala yang mengikat diri kita. 如果你冇嗰種渴慕上帝嘅心，你要小心，可能因為工作先會因為熬上了。 Ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita. 呢唔會要發生喺你嘅生活裏面。 Berbeda dengan pemazmur justru dalam perjuangan hidupnya yang sulit. 同呢個詩人係血闊款撇，超係佢在生活掙扎奮鬥當中。 Justru di saat itu dia sadar dia lebih butuh Tuhan lagi. 嗰時候佢想我你更加需要上帝。 Dia sadar ingin memiliki relasi yang lebih intim lagi dalam bait Tuhan. 佢盼望能夠同上帝在嘅田中要更加親密地來往。 Dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. 同上帝同團契。 Kalau bisa hadir lebih awal, dia akan hadir lebih awal. 如果能夠做早點來，佢能夠早點來。 Pemazmur kemudian melanjutkan dengan ayat kelima dengan mengatakan, 詩人在講下去，在中文在提了第一。 dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, 唱就呢個歡呼嘅聲音。 dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. 就係當然嚟小節嘅時候， Pemazmur sih ingin mengatakan bahwa dia ingin bernyanyi memuji Tuhan 有詩人表出佢人意嚟心裏唱出讚美上帝嘅歌。 dengan sorak-sorai di tengah keramaian banyak orang. 在人群當中，佢歡呼讚美上帝。 Suara ramai orang memuji Tuhan tidak membuat dia mengecilkan suaranya. 即係講當然讚美上帝唔係時間聲音減少， Tetapi justru dia bernyanyi lebih riang lagi. 佢更加火熱嘅心嚟唱。 Ini adalah ekspresi yang begitu kuat ingin beribadah dan haus kepada Tuhan. 呢詩人表示佢渴慕上帝嚟敬拜上帝嘅態度。 Bapak sekalian, jiwa kita sangat membutuhkan Tuhan. 其實我自己練可能需要上帝。 Kita akan kering dan kehilangan kehidupan kita 自己會失去了孤乾，或者失去了自己係熟練。 jika kita tidak memiliki relasi intim dengan 如 Tuhan. 果冇同上帝建立好嘅來往， GKJ kita memiliki sekolah namanya Imagode, Bapak sekalian. 即係基督徒會堂要嘅學校，義務嘅學校， Saya sebagai pembina sekolah di sana 係培養嘅人， seringkali bertemu dengan orang tua yang begitu banyak pergumulan. 常常遇到一個老人家、學生嘅老人家，幾多人生活掙扎面對， Tidak sedikit jadi orang tua juga sudah lama tidak beribadah, tidak bergereja lagi. 一要撥手嘅老人家，幾多人按叫冇嚟教會，冇嚟賜會敬拜上帝了。 Salah satunya seorang ibu yang dulunya sangat aktif beribadah. 其中有一位姊妹，以前一按節節侍奉，按虔相信堂嘅人。 Beberapa kali saya ngobrol sama dia dan bertanya, 呢幾次嘅種嘅探法，悶佢， mengapa jarang terlihat di ibadah? 悶佢就咪按手，可能你喺教會啲賜會了。 Dia bilang dengan ini ya, dengan tertunduk dia bilang, saya sedang sibuk urus anak saya masih kecil. 佢就低下頭對我回答我講，我呢下按忙，但呢個細人係細， Waktu berlalu, 過去嘅時間， saya beberapa kali berkhotbah 要幾多次我轉頭， depan orang tua juga diharapkan hadir dan ibu tuh juga hadir. 即係喺人老年嘅面前你喺會眾當中，你會姊妹一要參加。 Pada saat saya khotbah, saya dapat melihat mukanya begitu sedih dan haus akan firman Tuhan. 喺講台當中，我可以看見呢個姊妹嘅面孔嘅表情，即係可大咧渴慕上帝嘅話。 Mungkin karena tarikan situasi membuat dia berkompromi untuk tidak beribadah. 可能反見想帶來本佢妥協，佢離開服了就辭會。 Beberapa minggu kemudian setelah saya khotbah, 結果呢拜過去喺講台版畢之後， saya mendengar bahwa dia dan suaminya sudah kembali beribadah kepada Tuhan. 陳同佢已經同佢丈夫已經到咗嚟敬拜上帝辭會了， Puji Tuhan. 感謝上帝。 Anak Tuhan harusnya haus akan Tuhan. 我們屬於上帝嘅兒子，應該要渴慕嘅心嚟敬拜這個上帝。 Sebagai anak Tuhan, rasa haus dan hasrat akan Tuhan, kehadiran Tuhan adalah suatu yang kodrat yang pasti ada. 應該自己先為上帝嘅兒子，自己要渴慕嘅心咧按正常嘅。 Sangat dipertanyakan jika hasrat bersekutu dengan Tuhan itu tidak ada dalam diri kita. 如果我們基督徒，如果我們敬拜上帝嘅心、渴慕嘅心係失去嘅話，應該先會係問題對自己嘅人。 Apakah kita anak-anaknya, Bapak sekalian, kalau kita tidak bersekutu dengan Dia? 如果我們冇同上帝團契來幫嘅話，係咩時間屬於嘅兒子嗎？ Jangan sampai pengejaran akan dunia membuat kita jauh daripada Tuhan. 唔係讓咧世界嘅東西，我們追求，我們放棄了，服了敬拜上帝、渴慕上帝嘅心。 Ini yang pertama. 呢係提起嚟。 Yang kedua adalah hasrat untuk bertahan dalam iman pengharapan.
即係田野佢們用賓能夠在信仰和呢個學務當中嚟堅持下去。 Memang tidak mudah bagi bangsa Israel untuk tetap percaya dan berharap pada Tuhan. 本來對咧以色列人，其他人繼續嚟堅持嘅信仰係唔容易。 Tetap kuat bertahan di tengah situasi pembuangan. 在個人邊路嘅地方，其他人繼續堅持嘅信仰。 Mereka yang disebut dengan umat pilihan, 咧以色列百姓就係上帝嘅選民， mereka yang memiliki tanah perjanjian, 其他人咧受上帝本期嘅應許體。 tetapi saat ini mereka terbuang dari tanah mereka. 但係目前佢邊路到其他嘅巴比倫嘅家去。 Menjadi pribadi-pribadi yang mengalami berbagai penderitaan dan tekanan dari bangsa yang menawan mereka. 所以各人雖然受到咧路基嘅家嘅人各做嘅威脅嘅就壓力。 Tidak aneh bahwa ekspresi berjuang dalam derita itu ada dalam ayat-ayat ini. 所以唔係奇怪其他人出嚟嘆息，出嚟成日出嚟詩篇42篇第8。 Ayat 6 katakan, 第6節講緊啲， jiwaku tertekan dalam diriku sebab aku teringat padamu. 即係講我哋心擾悶煩躁，因為想到上帝嘅統裁。 Ayat 3 katakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. 第3節講到我嘅眼淚宣滿日日嘅鹽舌。 Ini adalah kalimat ekspresi yang menyatakan derita dalam kesulitan. 你係嘅幾多人在嘆息痛苦嘅詩嘅表達。 Yang sedang ditanggung oleh mereka. 幾多人正在擔當嘅苦難。 Apa yang menjadi sumber yang menantang mereka sampai mereka begitu menderita, Bapak sekalian? 係些什麼東西先會嘅產人出現，使幾多人受到安泰嘅壓力呢？ Menantang iman dan pengharapan mereka. 即係反對幾多人對立幾多人嘅面對嘅信仰。 Bahwa tantangan pertama itu adalah bahwa dia berada di tengah cemoohan orang-orang sekitarnya. 即係我提議嚟，幾多人在呢個周圍當中嘅嘲笑譏笑嘅。 Ayat 4b sampai 11b katakan, 第4節下半節到12節下半節講， lawan-lawan mencela dan mencemooh mereka. 即係幾多人嘅小貼嘲笑幾多人發生。 Sepanjang hari berkata kepada mereka, di mana Allah kamu? 前日對幾多人講，呢個上帝在哪裡呢？ Pemazmur mengalami tekanan keteguhan hati atas iman pengharapan. 即係呢個新人佢受到壓力嘅時候，佢能夠堅持，佢要仰望上帝堅固嘅心。 Di mana bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah itu mengejek dia, mencela dia, di mana Tuhan kamu? 所以一班外邦人唔認識上帝嘅人嚟譏笑佢，呢個上帝在哪裡呢？ Tetapi pemazmur berkata dalam dirinya, berharaplah pada Tuhan. 但係新人對佢自己講，你愛仰望上帝，依靠上帝。 Pemazmur ingin bertahan terus pada imannya pada Allah. 但係新人繼續愛堅持嘅信仰對上帝。 Bukankah ini juga menjadi tantangan bagi kita, Bapak Ibu sekalian? 係咪呢一同樣嘅經歷我們所面對嘅呢？ Seringkali ketika kita mau setia dan teguh dalam iman pengharapan kita, 就像我們愛忠心於上帝嘅時候， kita tidak sedikit juga mengalami cemoohan dari orang-orang yang menertawakan kita. 要當然一嚟譏笑是嘅人。 Apalagi di saat kita mengaku sebagai orang percaya, 就像我們信任即係基督徒嘅時候， kita mengalami kondisi sulit dan kita belum bisa keluar dari situasi itu. 我們常常遭遇困難嘅環境當中，我們唔能夠走出嚟。 Dunia sekitar juga bisa berkata, di mana Tuhan kamu? 周圍人一會對你講，你敬拜上帝在哪裡呢？ Pada saat saya dan keluarga pindah Jakarta, Bapak sekalian. 我同我嘅家人搬到喺上來嘅時候， Di mana waktu itu di Kalimantan situasinya tidak kondusif. 因為嗰時候在加利曼丹環境唔好， Saya di Jakarta harus masuk ke sekolah umum. 我在一生我進入政府嘅學校， Diisinya bukan orang-orang percaya di dalamnya. 所以請嚟啲輩學生唔係相信上帝嘅人。 Saya kesulitan berbahasa Indonesia waktu itu. 嗰時候我言你本講唔了理， Sulit bicara. 難講。 Dan saat orang-orang yang lain tahu bahwa saya Kristen, 所以講其他嘅學生知道我係為基督徒嘅時候， hampir setiap hari saya dijadikan bahan ejekan dan bahan bulian. 就係每日我就受幾多人嘅譏笑，好像本有欺負一樣。 Awalnya saya begitu sedih dan berat menghadapinya. 開始嘅時候我感覺暗衝難過嘅情形。 Apalagi waktu itu saya masih kecil ya. 尤其嘅時候我讀書很年輕， Mengalami begitu berat rasanya. 所以感覺所遭遇嘅壓力暗衝。 Tetapi akhirnya ketika saya mendengar firman Tuhan,
在我聽到上帝嘅話之後， saya berserah pada Tuhan. 我把佢交託俾上帝。 Di tengah saya mengalami tekanan itu, 當我在面對壓力當中， iman pengharapan saya justru semakin kuat. 我係盼望同信心越來越堅固。 Saya bisa melihat mana pribadi yang sudah mengalami kasih Tuhan, 我可以看見萬年已經經歷到上帝嘅愛， manakah pribadi-pribadi yang masih dimiliki dunia. 即係內界很屬於世界， Dunia yang jahat pasti membenci terang Tuhan. 就世人一天討厭上帝嘅光。 Mereka belum mengalami kasih Tuhan. 你會見到人還冇經歷到上帝嘅愛。 Bapak sekalian, jangan sampai biarkan dunia yang belum mengenal Tuhan itu 唔會讓呢個很猛認識上帝嘅世界， membuat kita lemah dan menjauh dari Tuhan. 是使人軟弱遠離了上帝。 Harusnya kita memiliki terang itu. 應該我們嚟選為光， Kita menunjukkan Allah kita di tengah sekitar kita. 應該係在見到人當中，我們表達出嚟上帝在這個裡面， Allah yang penuh pengharapan itu. 即係充滿盼望嘅上帝。 Tantangan kedua datang dari dirinya sendiri, Bapak sekalian. 第二挑戰係從佢本人來嘅， Dari suara hati yang ingin meragukan Tuhan. 即係嗰啲當良心又懷疑上帝嘅時候， Ayat 6a dan 12a katakan, 6上半節到12上半節， Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? 就你心裡受壓傷呢？ Mengapa engkau gelisah dalam diriku? 為什麼我心裡憂悶呢？ Pemazmur mengatakan pada dirinya sendiri, 你詩人對佢本人講， mengapa hatinya begitu tertekan dan gelisah? 就係心裡憂悶、心裡煩躁呢？ Jadi dia bukan hanya mengalami tekanan dari luar, 你詩人未面對外來嘅壓力， tetapi juga dalam dirinya. 因為佢喺本人產生嘅壓力， Bahwa hati pemazmur mulai menjadi lemah dan mulai ada keraguan yang muncul. 所以講詩人嘅信心就開始軟弱，就開始要出現懷疑對上帝了。 Pemazmur kemudian menegur hatinya sendiri. 最後呢個詩人接皮佢嘅心， Dia berkata, berharaplah pada Allah. 結果呢盼望上帝， Dia menegur hatinya agar dia kembali berharap pada Tuhan. 佢接皮佢本人嘅心，合意去復興起來，繼續仰望上帝。 Bahwa Bapak sekalian, seringkali suara hati kita tidak selalu benar. 有時候這個良心未對嘅， Kadang kita bisa saja begitu mengatakan aku mencintai Tuhan. 有時候這個容易講，我愛這個我上帝。 Tetapi karena tekanan dan kesulitan, 因從呢個苦難，從呢個壓力， hati kita dapat menjadi ragu dan mulai menyerah pada Tuhan. 我們朝良心開始懷疑來人離上帝了。 Suara hati itu bukan ukuran kebenaran. 呢個這個良心唔係計呢個真理嘅衡量。 Ini yang dikatakan Yehezkiel bahwa hati itu penuh kelicikan, Bapak sekalian. 所以咧，依家上帝所講嘅心理充滿了詭詐。 Saat hatimu mengatakan untuk jauh daripada Tuhan, 如果你心理講你人離上帝嘅時候， jangan ikutin suara hati kita. 唔係跟從呢個良心嘅聲音。 Saat hatimu berkata jangan berharap pada Tuhan, 如果你良心對你講你唔係仰望上帝嘅時候， cobalah berharap pada orang pintar, 是依靠呢聰明嘅人吧， cobalah berharap pada ilah dan sesembahan yang lainnya 或者其他嘅神 yang menipu kita. 來欺騙自家嘅。 Katakan kebenaran pada hati kita. 所以對這個良心嚟講， Jangan ikutin suara hati kita. 唔係跟從呢聲音行。 Tetap pada keyakinan pengharapan kita pada Tuhan. 很認真保持這個對上帝嘅信仰同依靠上帝嘅心。 Tetapkan hati kita untuk berada dalam Tuhan dalam segala situasi dan persoalan. 我堅持呢個信心，無論有冇遭遇如何嘅環境情況。 Karena pemazmur punya pegangan, dasar pegangan. 因為呢個信任呢個堅固嘅基礎嘅揸作。 Apa yang menjadi dasar pegangan pemazmur sampai dia bisa begitu tetap kuat bersyukur pada Tuhan? 係乜嘅原因呢？信任呢個用堅固嘅基礎揸住上帝嘅應許呢？ Apa menjadi dasar dia sehingga dia tetap rindu beribadah pada Tuhan di tengah pembuangan? 所以信任當中，雖然佢比路了其他嘅家係，但係呢個用渴慕嘅心，人要敬拜上帝。 Apa yang membuat dia tetap kuat di tengah cemoohan dan suara hatinya yang meragukan Tuhan? 所以招輩人當中嘲笑嘅時候，或者嘅心理懷疑上帝嘅情況之下， Pegangan yang sama juga kita butuhkan untuk kita tetap kuat di tengah tantangan itu. 同樣咧信任嘅揸住基礎係自己有私有嘅。 Bagian ini pemazmur meletakkan dasar pegangan dia untuk berhasrat pada Tuhan. 所以呢信任把嘅基礎立喺上帝裡面， Apa- 係繼續渴慕上帝。 Apakah itu?
係乜嘅呢？ Yang pertama adalah 第一就係 dia selalu mengingat apa yang Allah perbuat di masa lalunya bagi dirinya. 佢記住上帝過去為佢做一切嘅事。 Pemazmur berulang mengatakan bahwa dia mengingat apa yang Allah buat bagi dia dalam ayat 5 dan ayat 7. 第五節到第七節講，詩人反覆說，他記住上帝為他以前所做一切嘅事。 Ayat 5 katakan, inilah yang hendakku ingat. 呢係佢所有記住嘅。 Ayat 7 katakan, sebab aku teringat pada Tuhan. 因為第七節講，呢係佢所記住上帝最佢以前所做嘅事。 Bahwa pemazmur sadar bahwa dia dapat menjadi umat Allah, menikmati bait Allah. 你詩人按先想見到叫前輩上帝嘅百姓嚟享受上帝嘅先田。 Pada masa lalu dan dengan segala keindahan alam di bangsanya. 即係講以前上帝嘅統裁一切好嘅一切嘅環境， Karena Allah yang telah mengerjakan bagi dia. 因為上帝為佢做了一切。 Allah yang telah memberikan identitas dia sebagai umat Allah. 上帝嘅美國嘅詩人已經認識他了。 Allah yang menebus mereka dari Mesir. 上帝把佢贖過來在埃及地。 Allah yang membawa mereka ke Kanaan dan memberikan segala keindahan. 上帝把呢個百姓帶到迦南地去，本佢一切所需要嘅。 Keindahan alam seperti sungai Yordan, 呢個天然一切嘅美景就係呢個約旦河。 pegunungan Hermon, 呢hết muốn này cái cam lù Gunung Mizar, hay là mì sa cái san begitu indah. khó tại này漂亮 Demikian juga bagi kita, Bapak sekalian. thông thường thì các nhân係要chỉ Allah yang berkarya bagi kita. 上帝每天啲工作 Allah yang telah memberikan identitas kepada kita sebagai umat Allah. 上帝本我們自己要各人係各每家先為上帝嘅百姓 Allah yang menebus kita dalam Kristus Yesus. 上帝在基督耶穌裡面贖過自己人來了 Allah yang memberikan berkat bagi kita pekerjaan dan kehidupan. 上帝本個賜福不只個人，不只個工作，不只個生命 Bahkan di saat kita tidak berbuat apapun bagi Tuhan, 就像我冇自己人冇為上帝做乜東西， kita orang-orang berdosa 自己人係犯罪嘅人 menjadi musuh Tuhan. 先為上帝係小鐵嚟。 Dia sudah menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib bagi kita. 人自己彰顯了在十字架上嘅受苦表達嘅愛， Kita harus mengingat kasih-Nya. 自己應該係記住上帝嘅愛。 Bapak sekalian, kalau kita ingat kasih Tuhan, harusnya itu menguatkan kita. 我們記得上帝嘅愛之後，我們應該係堅固自己， Sebab yang dibuat Tuhan sudah tuntas dan puncak di atas kayu salib bagi kita. 因為上帝主為咗人做話已經完全了、完批了，所以十字架上係最高峰嘅。 Kita harus mengingat dan membuka memori kita bagaimana kita berjumpa dengan kasih Allah yang besar. 自己記得自己以前就乜認識上帝，上帝媒體嘅愛嚟愛自己嘅人。 Seperti kita memandang foto di dinding rumah kita. 好像自己看咧壁上吊嘅相片， Kita melihat setiap momen-momen di sana. 我們看每時嘅時刻。 Kita bisa merasakan begitu rindu dan bersyukur atas kejadian yang kita lalui. 可能自己咁好大嘅渴慕，以前嘅我們所經歷嘅一切。 Kalau kita melihat foto-foto yang ada, kita bisa merasakan bahwa kita ingin lebih menghargai keluarga kita. 自己看呢個相片嘅時候，睇上自己基礎，自己更加愛自己嘅家人。 Menghargai perjalanan-perjalanan sulit yang kita lalui. 來看從我們過去一切嘅透過一切嘅苦難嘅路途。 Demikian juga kita dengan Tuhan. 同樣我們屬下上帝係要持。 Ketika kita memandang bagaimana Allah berkarya di atas kayu salib bagi kita dalam Yesus. 看見上帝用班工作在耶穌基督在十字架上一切視為苦難。 Harusnya itu mendorong kita untuk terus rindu dan bersekutu dengan Tuhan. 呢一切應該係推動咗人繼續嚟渴慕上帝， Jangan lupakan kebaikan Allah. 唔好忘記上帝嘅好意。 Itu harus kita pegang. 你係自己揸住嘅， Pegangan kedua adalah 天嘅揸住就係。 Pemazmur mengenal Allahnya seperti apa. 你先認識嘅上帝， Ayat 9 katakan, 第九節講咗人哋， Tuhan memerintahkan kasih setianya siang hari. 上帝把嗰個慈愛時刻俾咗人， Pada malam hari aku menyanyikan nyanyian 吃呀我歌頌禱告， dan suatu doa kepada Allah kehidupanku. 上帝是本我們生命嘅。 Ayat 6 sampai 12 katakan 6節到第12節講， dan 12. 12節講，
Sebab aku bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. 我心里我向上帝感恩，我嘅幫持。 Pemazmur menjadi kuat karena dia mengenal karakter Allah yang setia, Allah penyelamat. 雖然能夠堅固一個認識嘅上帝嘅評價， Yang menolong dan menopang bagi kehidupannya. 幫持佢變成咧托住嘅神法。 Hal ini sejalan dengan Daniel 11 ayat 32. 呢同樣睇單以理書啲背記載講係。 Dan orang-orang fasik berlaku terhadap perjanjian akan Allah. 呢個隨人惡人就係反依上帝嘅言語。 Dibujuk menjadi murtad dengan kata-kata licin. 即係嗰種係求你嚟是幾個人改反對上帝了。 Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. 對，相信上帝繼續人堅固呢個實行。 Banyak kali kita menjadi lemah. 想想我們為軟弱， Karena kita cuma hanya berusaha mengenal situasi kita. 我們單單前兩年認識咗個環境。 Kita mencari jalan keluar dari kita menafsirkan sekitar kita. 即係我們前兩用這個演嘅方法尋找出路，各種嘅猜測。 Bahkan kita menafsirkan Tuhan dari perasaan kita. 我們想猜測上帝用這個感情。 Kalau masalah tidak selesai berarti Allah kita Allah yang lemah kita melihat. 如果我們面對問題呢個得到解決，因為當時呢個上帝係軟弱嘅上帝了。 Seringkali kita tidak mengenal Allah sebagai mestinya dirinya dia. 我們想認識上帝，唔係真深入嘅認識， Dia yang sebenarnya. 係先知嘅上帝。 Dia yang dinyatakan dalam Alkitab. 上帝係在聖經記載講嘅。 Kalau kita mengenal Allah yang dinyatakan Alkitab, 如果我們係認識呢個上帝在聖經記載講嘅話， Allah penguasa, pencipta segalanya, 呢個上帝係天嘅上帝，創造天地萬物嘅上帝， pemilik segalanya, 係一切係屬於家嘅。 termasuk waktu dari awal sampai akhir. 包括時間從起初到結束。 Allah yang pegang kendali atas segala sesuatu. 上帝係掌管一切所有嘅。 Allah yang beranugerah. 上帝要充滿恩典嘅， Allah yang membentuk kita lewat persoalan. 來透透這個人、數透這個人在問題當中。 Allah yang bahkan kadang tidak mengizinkan persoalan itu selesai sebelum kita selesai dibentuk. 有時候上帝唔願意呢個面對問題結束，如果這個汗毛少了數錯嘅時候， Kalau kita mengerti dan mengenal Allah kita, 如果我們天主不再認識這個上帝嘅話， harusnya kita menjadi tenang dan kuat. 應該我們更加認識佢安全停下來， Dan kita tetap dapat bertindak menurut kehendaknya. 我們能夠繼續實行照着上帝嘅帶領。 Allah yang begitu hebat harusnya membuat kita kagum akan keindahannya. 我們無了不起嘅上帝，應該係是這個人咁可得嚟光榮。 Bahwa sekarang apa bedanya orang yang di jalanan meminta tolong dengan sahabat kita yang meminta tolong? 所以呢下比喻講，呢路旁邊人要求這個幫自己，或者這個朋友要求這個幫自己係咪款撇啦？ Kalau orang yang di jalan minta tolong, kalau tidak diberikan pertolongan, dia akan pergi mencari tempat lain. 如果咧路旁邊人佢要求這個幫自己，這個冇幫自己，其他嘅人求其他人幫自己。 Tetapi kalau jika itu sahabat kita yang sejati, 如果這個最好嘅朋友嘅話， dia tidak akan meninggalkan kita kalau kita tidak memberikan pertolongan bagi dia. 佢求這個幫自己，這個冇幫自己，佢唔願意離開這個人。 Mengapa? Karena dia mengenal kita. 做乜嘅啦？因為佢認識這個。 Relasi kita tidak tergantung pada pertolongan yang kelihatan. 小解而家係同人嘅聯繫唔係講靠呢看見嘅東西。 Tetapi sejauh mana dia mengenal kita. 即係到什麼地步，佢認識到這個。 Demikian juga pemazmur. 通常詩人係咁講。 Walaupun kondisinya tampaknya Tuhan tidak menolong dia dalam pembuangan. 看而家嘅情況當中，好像上帝撇下佢唔幫自己， Tetapi karena dia mengenal Allahnya seperti apa. 因為佢認識佢受敬拜上帝係用翻嘅上帝。 Makanya menjadi kuat dan memuji dan memuliakan Allah. 所以呢堅固堅持下嚟繼續仰望上帝、讚美上帝。 Penutup dan kesimpulan Bapak sekalian. 呢最結束嘅 Karya keselamatan dan kasih Allah 上帝一切嘅工作同救恩 yang dikerjakan masa lalu. 以前對這個人做嘅 Serta keindahan dan kehebatan dalam diri Allah. 以及上帝嘅每節同上帝嘅媒體。 Merupakan dasar kita untuk senantiasa rindu dan berhasrat pada Tuhan. 即係我們渴慕來到上帝面前，並且他的屬於這個人嘅基礎。 Dengan kita mengingat dan kita percaya pada Allah kita. 我們記得基礎係家嘅上帝。 Kita akan senantiasa beribadah dengan percaya dan terus berharap pada Allah kita. 所以我們渴慕嘅心嚟繼續敬拜佢，來仰望佢。 Di tengah berbagai tantangan dan situasi yang ada. 在一個挑戰和各種困難當中，
betapa besar kasih yang sudah dikerjakan Allah kita akan membuat kita tidak akan pernah meninggalkan bagaimana hidup Dia. 無論我們面對樣板嘅前顯，樣板嘅壓力，我們唔能夠來離開這個上帝。 Pertanyaannya bagaimana dengan kita? 問題對少年係如何呢？ Apa yang menjadi hasrat pengejaran kita selama ini? 我們追趕渴慕追趕嘅東西係乜嘢呢？ Apakah kita hanya mengejar kesuksesan, pekerjaan, dan harta dunia? 係咩？我們追求呢一切嘅顯潮，一切世界嘅財物， Semua akan sia-sia kalau kita terus mengejar itu semua. 呢一切為徒然啊！如果我們繼續追趕呢一切， Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Allah. 既然就是天上少年，因為這個要上帝， Bagaimana kerinduan kita kepada Allah? 這個渴慕對上帝嘅心樣板啊！ Bagaimana kerinduan kita untuk terus beribadah kepada Tuhan? 這個渴慕敬拜上帝嘅心樣板啊！ Bagaimana kerinduan kita untuk berharap walaupun kondisi sulit sekalipun? 我們渴慕來盼望上帝嘅心如何呢？無論我面對樣板嘅困難當中， Jika engkau sedang kering, 如果你係真係孤乾， jadilah seperti rusa itu. 這個上帝向綠吧， Minum air dan terbenam dalam kasih-Nya. 即係鹽咧思水潛在上帝嘅愛中， Mari kita sama-sama merenungkan. 而家要同你乜想， Mari kita berdoa. 即係要同你禱告。 Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh Tuhan rindu, hati kami punya hasrat dan rindu untuk senantiasa bagi Tuhan. So kami tanpa Tuhan, kami tahu kami akan kering. Hidup kami akan sungguh-sungguh menjalaninya dengan sendirian. Tapi kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, walaupun masalah begitu berat, walaupun kesulitan begitu berat, karena kami mengenal Allah kami tetap kuat di tengah berbagai situasi dan kondisi yang ada. Amin. Karena Allah yang kami kenal, Allah yang tidak berubah. Allah yang dari awal sampai akhir akan menyertai langkah kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami untuk terus punya kerinduan untuk mengasihi Tuhan Amin. dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Amin. Saya mewakili segenap jemaat, pengurus juga hamba Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya yaitu Guru Nilson Sibong untuk berkat firman Tuhan pada hari ini. 我本人代表同工們、族僕、受邀調事們向網傳投資萬分嘅感謝，佢來分享上帝嘅信息。 Ya, Tuhan berkati untuk pelayanan juga masa depannya. 求主賜福嘅侍奉同嘅前途。 Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. 接下來是個小奉獻， Kita naikkan satu pujian berkat anak cucu. 唱條詩歌蒙福子孫。 Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana dan selama-lamanya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti
akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang Kau berikan buat kami. Dan hari ini Kau memberikan kami kesempatan Tuhan dapat memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kami naikkan adalah ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami sungguh Tuhan, kami mau naikkan setiap persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan dimanapun kami kerjakan Tuhan, untuk GKJ kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh persembahan ini, biarlah ini boleh memperluas kerajaan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami serahkan seluruhnya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak sekalian, kita akan menaikkan pokok doa kita bersama-sama. Berdoa untuk pelayanan misi GKJ Jembatan Besi pada tanggal 15 hingga 21 Agustus 2023 dengan mengadakan KKR di Puaje, Bengkayang, mengadakan pembinaan-pembinaan di Pajintan, Pulau Perangi, Aruk, Sakek, dan peresmian gereja di Ayam Merah, Singkawang, dan Gutok, Bengkayang. Doakan untuk pembicara Pendeta Lukas Pang dan Guru Injil Christine Yunita. Doakan untuk seluruh panitia dan anggota tim yang akan berangkat agar diberikan kesehatan, hikmat bijaksana, dan hati yang siap untuk melayani. Doakan agar pintu-pintu penginjilan terbuka untuk mereka yang masih dalam kegelapan, agar Roh Kudus yang menerangi dan membuka hati mereka dapat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa Bapak sekalian untuk pelayanan misi ya yang dilakukan GKJ kita. Terutama untuk GKJ season yang sudah melaksanakan pelayanan misi dari tanggal 10 sampai 11 Agustus. Dan GKJ Jembes tanggal 15 sampai 21 Agustus. Yang akan melayani di Kalimantan Barat. Doakan untuk setiap tim, panitia, hamba Tuhan dan semua yang terlibat. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan berikan mereka pelayanan yang boleh menjadi berkat di sana. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan. Thôi tổ sĩ hướng, mỗi cái KJ Season City, tôi bắt nhất 10 nhật至11 nhật, họ là thiết kéo, cái KJ thiết kéo thông phối, bắt nhất 15 nhật至bắt nhất 21 nhật, tôi sĩ Kalimantan, cho truyền福音嘅工作來禱告，求上帝保護呢團隊身體健康，事工能夠順利進行，帶來當地教會得到大大祝福，嘅衷心禱告。 Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu menyerahkan Tuhan ke pelayanan misi yang dilakukan GKJ Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah
Dalam seluruh pelayanan misi ini Tuhan boleh memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk GKJ Season City yang mengadakannya tanggal 10 dan 11 dan GKJ Jembatan Besi yang mengadakan pada tanggal 15 dan 21. Kami menyerahkan setiap pelayanan ini. Tuhan berikan kekuatan pimpinan bagi setiap panitia, bagi setiap tim, setiap pelayan hamba Tuhan, semua yang terlibat boleh sungguh-sungguh Tuhan dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Biar setiap jiwa ini boleh mengalami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Bapak sekalian, milikilah hasrat untuk terus mengasihi Tuhan, hasrat untuk beribadah kepadanya, mengasihi Dia di tengah tantangan kesulitan yang ada, dan selalu mengingat bagaimana Tuhan sudah berkarya bagi kita, dan selalu ingin mengenal Dia lebih dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih di dalam Yesus Kristus, kuasa dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.